R&D Director Vikram Singh Rajbhosle stated that ferry ramp area is largely used for parking by electricity department vehicles during the daytime, while at night tourists park their cars on the ramp and leave, causing inconvenience to ferry operations. He said that the following discussion with the concerned authorities, it has been decided to deploy a permanent security guard at the site to prevent misuse and ensure smooth functioning. लोट हाडाचे ती गाडी उदकान गेली ती एक्चुअली जेटी तुमच्या आरएनडीचे न्हू पणजी सायडीचो जो रॅम्प जो आसा तो आरएनडीचो रॅम्प थंय आमी कोणाकच परमिशन गाडी लावपाक दिवंक ना ती आमची आरएनडीची जागा ती एक्चुअली फेरी बोट लागता आनी गाडयो येवपाक वचपाक पण मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्यो ज्यो गाडयो लोक लायतात दिसभर थंय तेंच्यो गाडयो आसता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्यो गाडयो आनी त्या स्टाफाच्यो गाडयो पण रातचे कितें जाता गेटीचेर सिक्युरिटी नासल्या कारणान ट्युरिस्ट लोक लायता आनी वयता तांकां खबर आसना की सुकती भरतेची तांकां काय कळना ती म्हाका दिसता सुकतेक लागून लायल्ली ती फेरी बोट कार भरती येयली तशी उदकान गेली पण आतां हेज्या उपरांत आमी ते इन्फॉर्म ऑलरेडी केला हायर ऑथॉरिटी तेंच्यांनी सांगलां की आमची एक परमनंट सिक्युरिटी थंय दवरया म्हणून त्या प्रमाणे आमी एक्शन आतां नेक्स्ट एक म्हयन्यान घेतले आरएनडीचो सेक्युरिटी तुमचो पर्सनल आसता आमचो पर्सनल आमी एक एजन्सी अपॉइंट करतली तो फूल टायम वॉच अँड वॉर्ड करतलो आता पळयतले सगळ्यो पर्सनलच्योच गाडी आसता काल रातच्यो स्पेसिफिकली जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे लोक गाडी जेन्ना काडटा तेन्ना एक तर ट्युरिस्ट लागता नाजाल्यार एसएमएचे लागता अलाव कोण करता ना अलाव करपाची समज ती ओपन आसता गेट अनमॅन्ड आसा कोण ना त्या गेटीचेर ताका लागून ते पूण आतां डिपार्टमेंटान ठरयला की एक सिक्युरिटी दवरपाक फूल फाल्यां काल तो एक इन्सिडेंट जालो पळय ताका रिस्पॉन्सिबल कोण रिस्पॉन्सिबल तो जेणे लायला एक्चुली तो कित्याक असो जावपाक जायना म्हणून आमी सिक्युरिटी दवरता